मुफ्ती सलमान नजारी का बयान है, इसे जरूर सुने, बहुत ही प्यारा बयान है। चलिए बयान को शुरू करते हैं। मर्द को गुस्सा होना भी चाहिए। किस जगह पर? मैं तो हदीस के जरिए से बता रहा हूं। अगर आप घर में बैठे थे, आपके घर के सामने से आपका दरवाजा खुला हुआ था, कोई शख्स आपके घर के अंदर नजर डालता है आपकी औरतों पर, हुजूर पाक फरमाते घर वाले को इख्तियार है, गैरत में आकर अगर उसने पत्थर उठाया और देखने वाले की आंख पर मार दिया, उसकी आंख फूट भी गई, तो मारने वाले पर मुआखजा नहीं होगा। क्यों? उसने गैरत की वजह से किया। ये गैरत है, ये गुस्सा है उसका, और ये इंसानी फितरत का हिस्सा है, इंसानी फितरत का हिस्सा है। और जब ये गैरत निकल जाती है तो ऐसे कचरों का कोई काम भी नहीं होता। इसीलिए मेरे अजीजों, अब दो चीजों के लिए मैं ये बातें कह रहा हूं। अपनी जब कभी कोई कमेटी बनाना हो, और जब कभी तुम्हें दोस्ती करना हो, और जब कभी तुम्हें किसी से रिश्ता करना हो, ये तीन जगहों पर गैरत सबसे पहले देखो इसके अंदर कितनी। बेगैरत आदमी अगर तुम्हारी कमेटियों में बैठेगा तो सबको मुनाफिक बनाकर रखेगा, ना वो तुम्हारा कोई फैसला ले पाएगा। उससे ज्यादा तो गैरत वाली औरतें होती हैं बहुत सारी जगहों पर। आपको पता है, जब बेगैरत आदमी को आप अपना सरदार बना ले या दोस्त बना ले तो उसकी बीमारी का असर तुम्हारे अंदर भी आता है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरों के बारे में मैं कह रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात मोमिनों की क्या है? सब क्या है? हुजूर की बीवियां मोमिनों की मां हैं। उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है हुजूर की हर बीवी को। पहले वो सहाबा इकराम हुजूर के घरों पर जाते थे तो हुजूर की बीवियां कोई सामान लेना है, देना है, आमने सामने हो जाती थी। यह मामला तो नॉर्मल था, लेकिन हजरत उमर को यह पसंद नहीं था। हजरत उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला हुजूर की बारगाह में आकर यूं कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अज़वाज मुतहरात, इनके सामने सहाबा आ जाते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। सहाबा दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं, जिनकी निगाहें खता नहीं करेंगी, और खता करें भी तो किसके साथ? वो तो उम्मत की माएं हैं। मां के पास तो बच्चा जा ही सकता है। सारी दलीलें एक तरफ, लेकिन गैरत उमर एक तरफ। हजरत उमर की गैरत मेरे नबी की बीवियां हैं, आम नहीं है। तो हजरत उमर ने आकर मशवरतन हुजूर की बारगाह में अर्ज किया। उसी रात को जिब्राइल अमीन आयत लेकर नाजिल हो गए, या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहद मिनन निसा, ऐ नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, आम औरतों की तरह नहीं हो। फिर अल्लाह ने हुक्म नाजिल फरमा दिया, ऐ लोगो वइदा सअलतुमुहुन्ना मताअन फसअलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, जब तुम्हें किसी बात का सवाल करना है नबी की बीवियों से या कुछ मांगना है तो आज के बाद पर्दे के पीछे खड़े होकर के मांगो। यह गैरत उमर है। उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु की गैरत ने वो चीज, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देख करके ये भी तो फरमाया था कि मैंने देखा कि उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक कि उनका जुब्बा जमीन तक लगा हुआ था। तो हजरत उमर ने पूछा कि ये इस ख्वाब की ताबीर क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर ये तुम्हारी गैरत की ताबीर। सुभान अल्लाह, कितनी साफ और दो रूख बात कही है मुफ्ती साहब ने। अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे। गैरत की ताबीर है। अब हकीकी बात की तरफ आ जाता हूं। बीवी को टच करने पर गैरत आ जाती है, बेदार हो जाता है आदमी। मां को अगर गाली दे दे तो गैरत आ जाती है। आप खामोश रहेंगे कि आपकी मां को गाली दे दे? खामोश रहोगे? तुम्हारी बेटियां या तुम्हारी बहनों को कोई छेड़छाड़ करे तो खामोश रहोगे? जो रिएक्शन होगा कर ही डालोगे आप। पता है, सामने वाले से कहोगे कि
غلطی سے ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن دوبارہ کرے گا تو دانت توڑ دوں گا، انگلی موڑ دوں گا، کچھ تو آپ ریئیکشن تو کرو گے۔ ریئیکٹ کرتا ہے آدمی۔ یہ سب تمہاری غیرت کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ عورتوں کے بارے میں جو غیرت مند ہوتا ہے 10واں حصہ بھی نہیں غیرت کا۔ انسان کی اصلی غیرت اس وقت دیکھی جاتی ہے جب اس کے نبی کی شان میں کوئی بات کرے، اور اگر وہ خاموش رہا تو وہ بے غیرت ہے، وہ ذلیل ہے، اس کے اندر نفاق بھرا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق غیرت اگر سب سے زیادہ میں نے محسوس کیا وہ عمر ابن خطاب کی بارگاہ، وہ ہلکی چیز بھی نہیں برداشت کرتے تھے، نہیں برداشت کرتے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک مسلمان اور یہودی کے جھگڑے کے بارے میں، زمین کا جھگڑا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا تھا، یہودی کے حق میں زمین تھی، لیکن وہ مسلمان جو نام کا تھا ماننے سے انکار کر دیا اور کہا نہیں یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا ہے۔ کہا کہاں فیصلہ کرائیں گے؟ عمر ابن خطاب کے پاس۔ ان کے فیصلے مشہور تھے، عدالت مشہور تھی۔ حضرت عمر کے پاس آنے کے بعد یہودی نے پہلے ہی سے کہہ دیا کہ یہ ہمارا میٹر زمین کا پہلے رسول اللہ کے پاس گیا تھا۔ وہ یہودی حضور کو ماننے والا تو نہیں، یہودی تھا۔ حضرت عمر چونک گئے، کہا کہ پھر وہاں سے نہیں ہوا؟ کہا انہوں نے تو فیصلہ میرے حق میں سنایا، لیکن یہ تمہارا مسلمان بھائی مانتا نہیں ہے، کہا یہ تم سے کرائے گا۔ پھر حضرت عمر نے تلوار اٹھائی اور اس کی گردن مار دی۔ میرے عزیزوں یہ سننے کے لیے تو آسان ہے، عمر ابن خطاب عام آدمی نہیں ہے، ان کا عمل شریعت بننے والا ہے، ان کا عمل قیامت تک کے لیے لوگوں کی تقلید کا سبب بننے والا ہے۔ ہر اٹھے بیٹھے کچھ کام کر نہیں سکتے تھے، لیکن گردن تمہاری دی۔ اب مدینے میں مشہور ہوا عمر ابن خطاب نے ایک مسلمان کو مارا تھا، تو وہ مسلمان دکھنے میں نام، حضور کے پاس آنا جانا، نمازیں پڑھنا۔ اب ایک طرف حضرت عمر ہیں اور ایک طرف وہ قتل کیا ہوا، اس کی طرف سے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمر نے بہت بڑا کام کر دیا، بہت، کہ یہ جذبے میں آ کر کے کسی کی گردن مار دیا۔ یہودی اور مسلمان کی جب بات ہو تو ایک مسلمان کا کیسے قتل؟ حضرت عمر کو بلایا گیا حضور کے پاس اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر تم نے ایک مسلمان کی گردن ماری؟ اب جواب سنا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو مسلمان مانتا ہی نہیں تھا، نہیں میں نے کسی مسلمان کی گردن نہیں ماری۔ تو حضور نے فرمایا تم کو کیسے پتا وہ مسلمان تھا کہ نہیں تھا؟ اب یہ بڑی چیز ہے، کسی کے بارے میں کوئی کہہ نہیں سکتا، کیسے کہے گا؟ آپ کو میں بتاؤں، کافر بھی ثابت نظر آتا ہے، مسلمان بھی نظر آتا ہے، منافق نہیں نظر آتا۔ منافق دل کے اندر چھپا ہوا ہے، بغض ہے، عداوت ہے، سب ہے، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا تو نہیں ہے۔ اب آج کے زمانے میں کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، یہ بھی مسئلہ سن لیں آپ، کسی کو منافق ڈائریکٹ، ہاں علامات نفاق ہے اس کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں، نفاق کی چیزیں اس کے اندر ہے، منافق کہنا یہ غیب کی بات ہے، اور آج کون اس طرح غیب کی خبر دے گا، دل کے اندر چھپی ہوئی چیز۔ اب حضرت عمر نے جب یہ کہا میں اس کو مسلمان مانتا ہی نہیں، حضور نے فرمایا کیسے نہیں مانتے؟ دلیل تو کچھ نہیں تھی، نہ وہ مرے ہوئے کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا کہ ہذا منافق، کہیں کچھ لکھا ہوا نہیں تھا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ جب وہ آپ کے فیصلے کو نہیں مانا تو؟ یہ تو حضرت عمر کی بات چل رہی ہے میرے عزیز حضور بے شک 100% سچی بات کہی ہے۔ آج ہم سب دنیا کی چکاچوند میں اس بات کو بالکل بھول چکے ہیں، جرح کر رہے ہیں، یہ آرگیومنٹ ہو رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا تم اپنی طرف سے اپنی رائے کے ساتھ یہ قائم کر لو گے کہ کون مسلمان ہے کون منافق ہے کون مسلمان نہیں ہے؟ بات چل ہی رہی تھی کہ جبرائیل امین آیت لے کر نازل ہو گئے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
اے محبوب آپ کے رب کی قسم اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے مسئلوں میں آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا. یہ حضرت عمر کی غیرت تھی, کر دیا جو کرنا تھا, لیکن دلیل کے لیے کچھ تھا نہیں کہ مرا ہوا منافق ہے. لیکن کوئی دلیل کے لیے ساتھ میں ہو یا نہ ہو, میرا رب حضرت عمر کی گواہی دیتے ہوئے قرآن میں آیت نازل فرما. قرآن میں آیت آگے آج بھی تلاوت کر رہے ہیں. اور پھر یہ مسئلہ بن گیا شریعت. مفتی سلمان اجہری کا بیان اچھا ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں. چلیے قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِكُلٍّ وَجْهَةٌ مُوَلِّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ومن حيث خرجت فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجات إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم وعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسول ومنكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا والأحياء ولكن لا تشكرون. ولا نبلو